wallahi mais mama alakira dogoya mama jon aka kirala ina fa alakira manton do alakira manton jume aka hakete be munu sigile ukuka ka foko hadisa ko te chien ulu jona alakira de ibe munu nye ko nuye muye kwana kona kubo de bara numa muye kwana kona uto bara yala ulu kumbe kwana do ni Muhammadu tewa ulu jona kirama de wallahi mama kira dogoya ko groupe ni mobo wallahi ni denye ala woloba ika wolo bonena ni denye asigimbe ka fo ko hadisa ko te chien ko kwana drone do ko foite ni bengalo ay ala kare dogoya muso wonne ba ne fa ika wolo kare bone wallahi kashi ye denjugu wolo ka bla ginye kono la hawla wala quwwata illa billah Allah akbar Mourou Keta Francis Guin 20 janvier 61 a Dewnya Wele 2013 a Modewnya Gentuguni 2022 Francis Anya Wele kana an torambe sengebi anka nyani bi anka naikana ambobolola innana iye sankonon tonken nakasa ni maseka ambobolola fen flado soit ITC ou bien manque de volonté akara fen ikanga ya fama mais ambi appel mon lancer hal ni yere na ko appel do amba fa français o ka anga autorité bunya o chiadi aw nana ko autorité de aw wele o autorité ke on tara sigi tirla ka faye ko aw kata ko sans délai abe mo nyini yable parce que ka on te sawla no kera o bingande an terrorisme be kera kele abe ka bi an kadi aw nga nyimo de afotella ko français kata ko sans délai mais hal sa français bia kuteta ko fulu unira so ko fo ulu nyana wati jamana dew anga nyemo ko France kata ni France ma so ngata ayu lata wallahi mbikuma do fo ne chede la ubali mu ta tola ni gouvernement mu fleni ambi baromu nga anga gerawna ambi baromu nga ansigidala na kuma tsekata yoroja ni yoroja mata mede ni gouvernement ni wo ofo safe ginye be ba me o chieri on nabi kele nyindila au nom de liberté ay wa kele sorna de ataka barkani chakata ikren kele ko sorna sade nabi ka kele nyini kele sorna sade akat uluka suru awla abe continue kele nye ayora manja nyona wa ayeta ya akata ikrenu défend resuka o bo comme aw desala ka on défend aw nyere ka anjiraja anyere doni France bia amani chie France ka dronier Wagnerier mais France ka droni maseka ogosago chibawye France ka dronier Wagnerier mais sobanda chibaw France ka droni mo uluye France ka dronier Wagnerier mais strasumunu sara sokolo France ka droni maseka uluye France ka droni bi Wagnerier dongodo mais France ka droni terrorisuye en foko makani nyedi bona ko flere keni tonya mais am ko ke malaka anyedi France ma ko so ko flere keni antoyen santé France Diamante France, boxite France, mais France n'est pas un avoir garantie. What do you garantir Sunday? Mahoma, il est traité du sien. Traité mou. Ni ya signé ani jamana wo jamana che. Adon kamana anda fani bi eka mais abina ke jamana dio ma toro ya rabbi alaka ni ifa fe fo alaka ini ko be halaki. Mi fe na fobi. Kele ka beka me yani 2018 2019 Mali Sarasu aw kun commandé ma chie Mali la mais aw misra nga fawedi ne chiari Mali Sarasu kun commandé ma chie parce que aba angono ngo fugarudo aba angono ngo tsefena mais alhamdulillah ka damine novembre 2021 kana bla enflé ni février 2022 mona wallahi ako kadanya de Mali Sarasu srangete de aw kadanya de ambaw fe kadamunga kono moko be ka lafiya kadamunga burskono moko be ka lafiya jegamono be ka sewka jegamo dondoni senekala be ka sewka seneke dondoni o alay mu fo ben ko la angola ako anga ben angana farafara ni alay mamun kanda ko bla stratégie jelenka filibato tiglamana ni Allah subhanahu wa ta'ala mamun lafili kanda bato otigla ala kanene au kanda ametlaga sereya
ba Aminata denkɛ Makanka Madinaka Abdullahi ka bajo alakira Muhammad de kodo sallallahu alaihi wasallam ma tanyena ma mundara la ka tugu ako ma tachena ma mun bana alakira la wallahi me mama alakira dogoya mama jon aka kira la ina fa alakira mantun do alakira mantun jume aka haketo ibe munu sigile ukuka ka fo ko hadisa ko te chien ulu jona alakira de ibe munu nye ko nuye muye kwana kona kubo de bara numa muye kwana kona uto bara yala ulu kumbe kwana do ni Muhammadu tewa ulu jona kirama de wallahi mama kira dogoya ko groupe ni mobo wallahi ni denye ala woloba ilka wolo bonena ni denye asigimbe ka fo ko karisa ko te chien ko kwana drone do ko foite ni bengalo ay ala kare dogoya muso wo ne ba ne fa ika wolo kare bone wallahi kashi ye denjugu wolo ka bla ginye kono la hawla wala quwwata illa billah alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hera foi mana islamiya kunka haramadin kunka foka so da kira ya yira anna toro foi mana foka so da kira ya ayirana ebise kan ni joko hadisa ko ngaloye ebise kan ni joko kuma bete chien ebise kan ni ski ko bada ko te chien ko kabla ko te chien wailaka akarila bonayita ami ala deli ala kishin nema ka ala kire anaka so dungewu anaka sahaba munu munyu ka ginye fere ni Allah harasanai mun jena sunoko munun jena demba yauko munun jena ginye lafiya ko kabukan na furutigi yaula kabukan ma bayawla katugo alakra ko sallallahu alaihi wasallam ne balma ne shinju darsu fam yara mena ayato angaje anga franyonka anga union sacrée qui est autour de Mali. Okakande ala ni nduguna do an garzigara ala ni jamana ndeke an taye ala ba yara sagola koy tlani munyaja abode ke akoy na khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعلى دي أودا إنا أو على خلقناكم أن دي أودا فرافي ما على دي يدان فرجي ما على دي يدان شاء على دي يدان مسو على دي يدان والله eko biseka fi eko denke rache ubi muso denke len koroko ayeme eko tigitseka fi bombi denke che ateka fi mbi denke muso yi den formele ka ba aba lage akara che ko yi akara muso o ya dambe ame ka fi do muna ayaye bo muso wo igarzi gemdo kalofla meninde abeke che eko tigi de la ko fi folo o alamu banke che ni muso yi o de ato nyo foye akana jon alama to wu bilama we fembe don ka din che na muso don akonnana kaninge neki mango te kaba ko isa aboko me examen question tandirima ye flaja masaka segin jabi ito ko di redoublant o ye kele ka beje din che na muso don kala wora ko fe me o din kele na bangina abina sanjolo so rognyena imodo abeke na maraye imodo abeke lala toy imodo abeke masaka sini imodo abisa fantana imodo abeke doni baye imodo musoro wa ala bo bedon o ala ko ne de awdan cheni muso jamakulu kabila awla ma bane ala yoro o misra ala nye me adangundo me litaarafu anga nyondo ni problème wula ni nyongon cha anga gérer à la malienne ni balaw wula anga gérer fini nogobe ko sokono de o de Allah subhanahu wa ta'ala ko innamal mu'minuna ikhwa
silamɛ bɛɛ ye balima kelenw de fa aslihu a ye ɲɛni kɛ bayna akhawaykum balimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye a fɔra ko a ye ɲɛni k'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye ko ɲɛni bɛ se ka kɛ de n'i y'a ye a fɔra ko a ye bɛn o kɔrɔ ye bɛnbaliya bɛ se ka na n'i y'a ye a fɔra a ye sabali o kɔrɔ ye ko fɛn dɔ bɛ se ka kɛ min bɛ digi i la ala ko tuguni a ko inna hadhihi ummatukum a ko nin aw ka nin manto ye mun filɛ nin ye manto kelen wa ana rabbukum ne de ye aw ma ye ne ala fattaquni a ye siran ala ɲɛ a ye siran ɲɛ an mago bɛ a ye mun yɛrɛ la a ko wa'tasimu a ye minɛni kɛ bihablillah ala ka juruba la an ka ala ka juruba kelen minɛ wala tafarraqu aw kana farafara farafarali man di ala ye ala kira ko yadullahi ma'al jamaa ko ala bolo fara mɛ jama kan alaykum bil jamaa n bɛ aw ma a ye to jama na union sacrée maliyɛnw an kan ka fara ɲɔgɔn kan kunu an kan ka fara ɲɔgɔn kan don o don mais bi an kan ka fara ɲɔgɔn kan ni diɲɛ don bɛɛ ye don min na diɲɛ bɛɛ fara mɛ ɲɔgɔn kan o bɛ fɛ k'an kɛlɛ o don de kama an fana kan ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn minɛ o tɛ farafarali don ye o tɛ ɲɔgɔn sama-sama don ye o de kama an kan ka jɔ ka rajulul wahidu i n'a fɔ ko cɛ kelen ka an faso kumabɔ Allahu akbar Modibo Keyita ye Faransi gɛn 20 janvier 61 a denw y'a wele 2013 a mɔdenw y'a gɛn tuguni 2022 awɔ n bɛ o de kan ka kɛ o Faransi kan ka bɔ Mali la kun kelen n'i ye maa wele k'a ka n'i dɛmɛ fɛn fila o bɛɛ kun kelen a fila si man ɲi Faransi an y'a wele ka na anw tɔɔrɔ bɛ sɛgɛn bɛ anw kan ɲɛli bɛ anw kan na i ka na an bɔ bolo la i nana i ye san 9 kɛ nagasa la n'i ma se ka an bɔ bolo la fɛn fila don soit i tɛ se ou bien manque de volonté a kɛra fɛn fɛn ye i kan ka yafa an ma n'i y'a sɔrɔ i bɛ se o kɔrɔ ye k'i y'i bolo don i yɛrɛ kɔnɔ o ye kɔnɔnajuguya ye o tuma an y'i wele ka na kun ma a ma ɲɛ yafa an ma bon n'o tɛ n'i tɛ se o de don o kɔrɔ ye vraiment anw hakili la e bɛ se ja e tɛ se foyi la e ani aw an bɛɛ fugari ɲɔgɔn kan mun bɛ se an bɛɛ la i jɔ an k'o wele ka na Faransi ta nin de ye tiɲɛ o tuma na an ka jamana ɲɛmɔgɔw jamanadenw nin tɛ politiki kuma de ye nin ye tiɲɛ de mɔgɔ mun kan ka kɛ patriote fɔlɔ-fɔlɔ ye o ye alimamiw de mɔgɔ min kan ka kɛ jamana kanuna fɔlɔ-fɔlɔ o ye alimamiw de ala kɛra Muhammad de ko sallallahu alaihi wasallam a ko sinfani min ummati idha salahu salaha an-nas jami'a wa idha fasadu fasada an-nas jami'a al-umara wal fuqaha wal umara a ko jamakulu fila ni ala kɛra mantonw na n'olu fila ɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛ n'olu fila tiɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ a ko faamaw ani dɔnnibaw ala kɛra kelen k'o fɔ an ye ni e ko ne ma ko karamɔgɔ i dabɔ nin kuma na ne b'e lamɛn ne bɛ kira ka kuma mɛn ni e ye o i dabɔ nin na a y'aw dabɔ nin na an t'an dabɔ a la an t'an dabɔ a la anw faso don wa a ɲɛni sira an b'o de fɛ jamanadenw bɛ tile ka sa don o don n tɛ san kelen kɛ n'i ma nin kutuba in kɛ siɲɛ 10 et puis a ka kan jamanadenw bɛ ka sa minnu tɛ ka foyi sɔrɔ jamanadenw bɛ ka sa se tɛ minnu ɲɛ jamanadenw bɛ ka sa ji tɛ minnu bolo jamanadenw bɛ ka sa dɔgɔtɔrɔso tɛ minnu bolo jamanadenw bɛ ka sa se tɛ minnu ɲɛ mais Faransi bi a ma nin si ye Faransi ka drone ye Wagner ye mais Faransi ka drone ma se ka Ogosago cibaw ye Faransi ka drone ye Wagner ye mais Sobanda cibaw Faransi ka drone ma olu ye Faransi ka drone ye Wagner ye mais sarasu minnu sara Sokolo Faransi ka drone ma se ka olu ye Faransi ka drone bɛ Wagner ye don o don mais Faransi ka drone tɛ terroriste ye misali ɲinina n'i y'i sen da misali ka a tɛ ye bamanankan zanakɔrɔ de ni maa dɛmɛbaa kɛra i juguyabaa ye i tɛ lafiya ala kana maa jugu kɛ ala kana i ɲin kɛ i jugu ye e ma a fɔra e ma ko jugu kun kelen ka fisa ni ɲin jugu ye parce que jugu kun kelen i b'o dɔn i b'i méfier o la mais ɲin jugu i t'o dɔn o bɛ se ka fɛrɛ i ma o de kɛra anw ni faransa ye mais an bɛ appel mun lancer hali ni yɛrɛ nagakɔrɔ appel don an b'a fɔ français u ka an ka autorité bonya o ye tiɲɛ de aw nana yan ko autorité de ye aw wele o autorité kelen taara sigi télé la k'a fɔ aw ye ko aw ka taa ko sans délai aw bɛ mun ɲini yan bilen parce que k'anw tɛ s'aw la n'o kɛra o ye bingani de ye an ni terroristes bɛɛ kɛra kelen a bɛ ka bin anw kan de anw ka ɲɛmɔgɔw de y'a fɔ télé la ko Faransi ka taa ko sans délai mais halisa Faransi bi yan
coup d'état ko fo ulu nyana so ko fo ulu nyana wati ka soro yani anga président ko kata o yu wele ku kata o ka position clarifier po torobo be bolla kata digi ah wallahi français ma fo kata de ayetia anga position toye anti français de be anga jamana ngoro ambuku santi anti français de onye pour malien ni mbe nyere fo korota konti aw fede amba nyere de fe karsa idée kadinya o yetinye me idée kadinya kateme ka shubaya ko bi kono on be mal fe kateme français ka on nabi kele nyindila au nom de liberté ay wa kele sorna de ataka barkani chakata ikren kele ko sorna sade nabi ka kele nyini kele sorna sade akat uluka suru awla abe kontine kele nye ayora manja nyona wa ayeta ya akata ikrenu défend irisuka o comme aw desala on défend aw nyere ka anjiraja anyere doni alhamdulillah rabbil alamin wallahi ndela kan foya akacha ngo adabali ba bemine jabali ni nyono tronsoina tironu ka attaque ka tlaka tunu ko uteye nga dabali ba be tsaka famia muna tsaka famia ni ibika bo jabali kana nyono côté droite o ye canalier côté gauche o ye falay siraba awoni flan ngonche tironu bitami ja tinel le kumubulu o de chien tinel belebele jabal ko fala fe ou bi attaquer ka strasu fa dro ka tout chora kono no ka dro amisinga bodron nous condamnons ces actes barbares et lâches o ba so nous kaburu kono be munya choué nous condamnons be munya choué ate fo nya choué abe wuli ka jode ka fereke mo kana sa fou abe wuli ka jode ka fereke mo ni kana bona fou mo ka na folo kana chien fou mais aw desaro o bela na fora ka kata awba jamana dew anga nyemo ko france kata ni france ma so ngata ayu lata wallahi mbikuma do fonde chede la ubali mu ta tola ni gouvernement mu fleni ambi baromu nga anga gerawna ambi baromu nga ansigidala na kuma tsekata yoroja ni yoroja mata mede ni gouvernement ni wo ofo safe ginye be ba me o chedi premier ministre kuma fo amba be nyoko fo gerana anga gera ngono kuma de ayo de fo famoy anguma fo anna korode bo ale ya fo pambaramba ube ya me odongo aya ni franchement doka fengeme oko okuma na ayo vaginere wele abuna munde duma de retour abu salada a ja français kuma na afana be salada afana be ya pourquoi afana be ya abuka munyin de retour akoko autita parce que awwala kanade obo afara akata munauteta nous mata jamana de aya nyinu fokata ni echiere nous mata aya fokata il faut que France ka anga autorité bonya il faut que France ka anga nyemugo bonya nyemugo kanga bonya de aka ukanga bonya o kamane ko union sacrée autour de Mali anyere kama alhamdulillah rabbil alamin jamana fam bebe ka lafiya dondoni mogo be ka nina kil dondoni mogo be ka jawo ke dondoni sans kononto amma musora ambala ko o santibi aita masene ni batike kata sharo yan fampe ikun se ka tama ibitama chugodi fambe terrusi sans koflate ikun se ka tama fambe terrusi kata tomiya fampe manjakui ikun se ka tama banyangara ni bankasi kono kuma tew okun kero ko capital de mais bi alhamdulillah la paix a changé de camp terrorisé ala ni chekwe kafka soro français no foi tala wa atasimu salamu angamine ke bi habilillahi alaka jurubala angana farafara ayato angamine ke angana farafara wallahi jamana dinya ko belebele ba jamana dinya ko nyumamba ala kiranana sallallahu alaihi wasallam adona madina kono yahudiya be chrétien be kafiru be jama famba tugura ko ka tugo akadina ko ala kera majorité munu mo songa tugo ko ako awka dine bo ya anga dine bo ya kala tan nyon cede mais madina ya ambe jede ambe ka dugudo anga je ka a défend ni jugu bora kenaka kubna bi aw yahudiya ko anga je ka jugu kele nu nana kubna bi an islamo ko anga je ka jugu kele ini matike dine kelna ma be ka jamana kelna bu je ka jamana kelen défend wo ode ka ambema mais
an ɲɛtɛ patriotisme bala Mali politiciens na ka caya dɛ an ɲɛtala ka caya dɛ élection ka kɛ a dati tɛmɛ élection ka kɛ a dati tɛmɛ an y'a fɛ an bɛ élection ko la anw bɛ mun na i b'o dɔn anw bɛ ka sa anw tɛ fɛ an ka sa bilen de marifa fɛ et puis kɔnɔdimi tɛ ko ɲɛdimi don n bɛ fɛn dɔ fɔ bi kɛnɛ ka bɛɛ k'a mɛn yani 2018 2019 Mali sarasiw aw kun commande maa si ye Mali la mais anw kun bɛ siran k'a fɔ aw ye de nin ye tiɲɛ de Mali sarasiw kun commande maa si ye parce que a bɛ an kɔnɔ ko fugaru don a b'an kɔnɔ k'u tɛ se fɛn na mais alhamdulilayi k'a daminɛ novembre 2021 ka n'a bila an filɛ nin février 2022 mun na walayi aw ko ka d'an yɛrɛ de Mali sarasiw siran ɲɛ tɛ dɛ aw ka d'an yɛrɛ de an b'aw fɛ ka da mun kan kungo kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka lafiya ka da mun kan burusi kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka lafiya jɛgɛmɔnaw bɛ ka se u ka jɛgɛ mɔn dɔɔni-dɔɔni sɛnɛkɛlaw bɛ ka se u ka sɛnɛ kɛ dɔɔni-dɔɔni ala ye mun fɔ bɛn ko la an k'o lamɛn a ko an ka bɛn an kana fara-fara a ko idh kuntum a'da'an aw kun ye mɔgɔw ye minnu fara-faran bɛ aw kun bɛ ɲɔgɔn juguya aw kun tɛ ɲɔgɔn fɛ aw kun bɛnnen tɛ a fɔra minnu ka hakɛ la dɛ mais kuranɛ bɛ fɛn bɛɛ de ta a ko fa allaha bayna qulubikum ala ye aw dusukun fara ɲɔgɔn kan ka aw dusukun deli ɲɔgɔn na aw nana kana kɛ mun ye aw nana kana laban maa balima kelenw ye ala ka nɛɛma kan wa kuntum shafa aw kun jɔn bɛ de aw kun jɔn mun kan jahanɛmɛ kankun Allahu akbar aw kun jɔn bɛ jamana kɔ wa kuntum ala shafa hufra minan nar aw kun jɔn bɛ tasuma kankun de kan bɛnbaliya ye tasuma kankun de bɛnbaliya ye jahanɛmɛ de kuranɛ aya de y'a fɔ a ye taa ka taa suratu Ali Imran lajɛ a ko aw kun jɔn bɛ tasuma de kan aw kun jɔn bɛ jahanɛmɛ kankun de kan fa anqadhakum minha ala ya aw kisi ka bɔ a ma i b'a dɔn nin aya in jiginna mun na Awsu ni Khazraju ninnu kun ye kabila ba fila ye Madina minnu kun tɛ bɛn san o san u bɛ ɲɔgɔn faga alakira nalen sallallahu alaihi wasallam u bɛɛ donna diinɛ kɔnɔ u bɛɛ kɛra silamɛw ye yahudiyaw tɛ anw ka bɛn fɛ nasaraw tɛ anw ka bɛn fɛ yahudiya cɛkɔrɔba dɔ de bɛ ka tɛmɛ a ɲɛ b'a la minnu kun tɛ bɛn san o san u bɛ ɲɔgɔn faga minnu tɛ u tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ minnu tɛ se ka ɲɔgɔn furu minnu tɛ bɛn olu sigilen filɛ nin ye gɛrɛn kelen na u bɛ baro la k'u b'u tɛgɛ ɲɔgɔn tɛgɛ o goyara yahudiyaw ye yahudiyakɛ taara dɔrɔn a ye yahudiya denmisɛnnin dɔ wele ka na ko e ka taa tɛmɛ ninnu na gɛrɛn na dɛ Awsu ni Khazraju minnu sigilen filɛ nin ye i k'u ka taariw kɔrɔ baro dɔ bɔ dɛ i k'u bila ɲɔgɔn na o sinna ka n'i jɔ ko ko i m'a dɔn ko silamɛya ka di sa ko n ka cɛ i hakili b'a la o san aw kɛlɛla fo karisa mɔkɛ ye i mɔkɛ faga fo karisa mɔkɛ ye i mɔkɛ gɛn o fana ko o kelen de ko hali bi n'an kɛlɛla ne fana bɛ se nin na o fana ko i tɛ se nin na kɛlɛ wulila mankan wulila a daba kama de o ala kɛlɛ nana a ko adawatul jahiliya ana bayna adhhurikum jahiliya ani kodɔnbaliya o kumakan ani o kɛlɛkɔrɔ aw bɛn'o de wuli k'a sɔrɔ ne tila bɛ aw cɛla aw kana sɔn nin ma dɛ walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum a ko yahudiyaw ani nasaraw u tɛ aw to yen abada f'aw ka tugu u ka sira kɔ kira ko la tattabi'unahu aw bɛna tugu kɔ shibiran shibiran zira'an zira'an aw bɛna tugu kɔ yani sibiri ɲɛ kelen sibiri ɲɛ kelen nɔngɔn ɲɛ kelen nɔngɔn ɲɛ kelen hali n'u donna kooro dingɛ kɔnɔ aw bɛ don u nɔfɛ sahaba ko kira o jɔn yahudiyaw nasara wa ala kira nɔgɔmanin wulila k'i sigi ko n'olu tɛ ko jɔn don mais ni ko ka tugu kɔ dɔ bɛ se k'a fɔ cɛ i yɛrɛ tɛ ka verre in bɔ n ko ye yahudiyaw ta ye i tɛ ka montre in bɔ n ko y'u ta ye n ko caméra min bɛ k'i filmer o tɛ sa e tɛ tugu hadamaden kɔ ka e ka nafa ta k'a d'ale ma o tuma sɔrɔ k'i sigi k'a tigi filɛ an fɔ ko maa ka n'i ɲɛ di bɔ kama ko filɛli kɛ n'i tɔn ye mais an bɛ kɛ Mali la ka an ɲɛ di Faransi ma ka sɔrɔ ka filɛli kɛ n'an tɔn ye sanu tɛ Faransi jama tɛ Faransi boxe tɛ Faransi mais Faransi de bɛ anw ka wari garanti wari dun bɛ garanti ni sanu de maa o maa i ye traité jugu signé traité mun n'i y'a signé ani jamana o jamana cɛ a don kama na a dafani bɛ e kan mais a bɛna kɛ jamanadenw ma tɔɔrɔ ye yarabi ala ka n'i faga fewu fo ala ka i n'i kɔ bɛ halaki maa o maa ye traité de signé jamana tɔgɔ la traité mun a bɛ bɛn i kelen ka nafa ma mais jamana ka tɔɔrɔ b'a la walahi ala k'a ci dɛ ko ngɔyɔ ni aw nana ɲɛfɛla fɛ a ye fɛn di jamanadenw ma mun ka d'u ye n'i y'a jamanadenw bɛ wuli transition fo san 10 fo san 20 a ma wari di bɛɛ ma koyi
transition ma shika droma kelentena ko ne tu don ou tena don mene mali dende mali kanu bena mi fa ka tanye me jamana demunu be ka sakunu fula o doboro la o de jaranye wani joro ina alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam joro no o minbari kira ka kuma ambo fo alaka kuma ambo fo ni waqi'una ni mu ya ambo fo na fo ko an kuma ko na fo jugu fla aw nana kana janame kanguka ala ya aw kishika bo oma ako kadhalika kabo chugodla yubayyinu Allah lakum ayatihi ala ba ko na ayo farabasiya awye la'allakum tahtaduna ya sa annakanda as-sa'id ma kuna ndide maye man wu'iza li ghayrihi ma mun wajurani ma ware ala kan wajuni ma ware ala kana an wajuna nyare nan wajuna an nyare doro wajulu bana أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم